हाय गाइस, आज हम बनाएंगे डबल एग चिकन रोल जिसे हम देंगे पेरी पेरी फ्लेवर। जब भी मेरे घर पे फ्रेंड्स या फैमिली गेट टुगेदर होता है, आई प्रिफर मेकिंग दीज क्रीमी एंड स्पाइसी चिकन रोल्स क्योंकि ये एक इंस्टेंट रेसिपी है तो हमें बहुत सारा लेजर टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है। आप भी अपने नेक्स्ट गेट टुगेदर पे फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ये चिकन रोल्स। इंजॉय कीजिए ये वीडियो और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये फूड स्टोरी। ज़रूर ट्राई करिएगा ये रेसिपी और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करिएगा। डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल बटन फॉर लेटेस्ट वीडियो।